Saya ni Jay. Nagmura na naman to naman, oh. Ilang mura ka na? 20. Yan, di own. Kaon nga pa. Hoy! Wow, motor ge. Arthur. Ayun o, kahit motor lang, si Chuba-Chuba magsaman eh. Para lang yung call. Yan na. 20,000. Payat ni Je. Yun na ganito. Kulang yung bag yan eh. Kulang. Sige, parang bata eh. Dila-dila pang na. Yan na yung bibig. Alright, let's go, girlie! Okay, sana ay 20,000 ang nilalaman sa girlie. Isip mo ng bonggang-bongga. 20. Sige na. Number 2. Ay, sorry. Okay na yun. Ngayon, times 5. 50. Times 5. Sige na. Ay, hindi. Naman eh. Sana times 5. Sana times 5 yan. Parang 110 oh. Pa. 5 Times to lang 5. 5 to 1. Pag may divided for 1. Oo nga. Ay, huwag naman. 5 to na Ayan. lang. Go, go, go! Sigurado na. Ulit. Sigurado na siya. Let's go, Tess. Come on! Eto na! 5 po. Sige na, Lord. 5 po. 5. Ay!